Okey, ni tutorial di Jadilia soalan 22. Okey, potassium chromate K2CrO4, warna dia yellow. Ini potassium dichromate K2Cr2O7, warnanya orange. Okey, kita ada persamaan. Okey, CrO4 ini chromate lah daripada sini, sebab bila kita split sini K plus tapi ada 2. So di sini carry charge 2 positif, sini tinggallah dengan CrO4 2 negatif. Ni chromate. Dan ni split sini 2 positif, so tinggal Cr2O7 2 negatif, dichromate ion. Okay, soalan nak describe and explain what will happen when hydrochloric acid is added. Bila kita tambah HCl ni dia akan pecah kepada H plus dan Cl minus. Bila kita tambah ke dalam larutan ni, maksudnya kita tambah H plus ion. Okay, so sini H plus. So the concentration of H plus will increase. Okay, kemudian the system will react to decrease. Sistem react dengan cara berlawanan, will react to decrease the concentration of H plus. So untuk kurangkan concentration ni, bila ni tinggi, sini rendah, so dia shift to the right, the system will shift to the right. Okay, sampai bila? Sampai until equilibrium is reach. Bila kita capai equilibrium balik, so dia akan sama balik. Reaction forward dengan reverse akan sama banyak balik. Sekarang ni dia shift to the right, maksudnya lebih banyak forward reaction berbanding reverse reaction. Okay, so effect dia bila dia shift to the right, the concentration of dichromate ion dan H2O akan increase. Concentration of dichromate Cr2O7 2 minus, and sebab ni air, so abaikan ni, will increase. Okay, dan concentration of chromate will decrease. Okay, yang kita nak tengok sini dia increase, benda ni warnanya orange. So jadi bila concentration of dichromate increase, maksudnya kita ada banyak substance yang berwarna orange dalam kita punya beaker. Okay, the solution will become more orange in color. Okay, sebab adanya banyak dichromate ion yang terhasil, so dia makin orange lah kita punya solution. Okay, soalan yang ke B, kita ubah sini. Okay, apa jadi kalau kita tambah sodium hydroxide? Okay, NaOH is added. Maksudnya kita tambahkan Na plus dan OH minus ke dalam solution. Okay, so bila OH minus ada, dia akan react dengan H plus. Sebab OH minus boleh react dengan H plus menghasilkan H2O. So, kalau kita tambah sodium hydroxide, maksudnya kita kurangkan concentration of H plus. Okay, dia tak directly kata the concentration of H plus is decreased, but dengan cara kita tambah sodium hydroxide pun maksudnya concentration of H plus berkurang. Okay, jadi sini rendah, sini tinggi. So, kita akan ada shift to the left. So, kita ubah kita punya ni, the concentration of H plus will decrease. System will react to increase concentration of H plus. So, dia akan shift to the left until equilibrium is reached. So, the concentration of bila dia shift to the left, yang ini pula akan dihasilkan, ini digunakan. So, the concentration of chromate Cr2O4 will increase. Dan tengok balik, chromate ion warnanya yellow,
bila chromium ion dihasilkan dengan banyak, the solution will become more yellow in color. Okay, soalan 23 pula, predict the effect of reducing volume on the following system at constant temperature. Okay, efek dia yang kita buat, disturbance yang kita lakukan adalah kita reduce the volume. So, when the volume is reduced, okay, maksudnya pressure is increased. Okay, the system will react to decrease the pressure. Okay, the system will shift. Ini kita tengoklah number of mole untuk setiap reaction. Okay, ini perkali dia 1, sini 2 dan 1, 3. Okay, ini gas 2, 1, 3. Sini gas yang ada perkali 2, so 2 mol. Okay, ini solid kita abaikan. So, sini kosong, ini solid kita abaikan. Ini gas 1. Okay, dekat bahagian reaktan sini. Okay, gas 1, so total 2 mol. Dan sini gas yang ada perkali 2, so 2 mol juga. Okay, kita consider yang gas saja, sebab gas je yang ada pressure, tekanan. Okay, the system will decrease. Nak turunkan tekanan, dia akan choose to shift to the side with less number of mole. Okay, bila kurang molekul, kurang tekanan. Macam kurang orang, kurang masalah, kurang tekanan. Okay, the system will shift. Ini kurangnya belah kiri, so dia shift to the left. Okay, kalau untuk B, awak kena ubah kat sini, point nombor 3, dia akan shift to the right. Okay, kalau C, kena tukar kepada left. Okay, kalau D pula, no effect lah sebab dia sama 2 mol dengan 2 mol. Okay, ini awak cakap there is no shift in the system. Okay, yang lain ada shift. The system will shift to the left until equilibrium is reached. Okay, the concentration of kalau A ni dia shift to the left, so the concentration of NH4S will increase. Concentration of NH3 and H2S decrease. Kalau untuk soalan B, the concentration of sebab dia shift to the right, okay, ini akan increase dan dua ni akan decrease. Bagi tahulah, tulis dalam bentuk ayat. Okay, kalau C dia shift to left, so ini solid memang no effect. Kita tak ubah concentration of calcium carbonate. Tapi sini ada gas, so kita katalah the concentration of CO2 will decrease. Yang solid ini tak ada perubahan dalam concentration, so kita biarkan je lah, tak payah cakap apa-apa. Okay, the concentration untuk D, the concentration of product and reactant remain constant sebab dia sendiri memang tak ada shift. Okay, no shift. So, concentration of product dengan reactant pun tak ada perubahan. Okay, nombor 24 pula. Okay, 24, 23 pula. Okay, 24. What is the effect of adding helium gas at constant pressure to the following equilibria? Okay, dia bagi 3 persamaan. Okay, when helium gas is added at constant pressure. Okay, kita ingat bila pressure nak dikonstantkan, tapi kita tambah gas baru. Okay, dalam satu bekas kita tambah gas baru, sepatutnya pressure dia akan meningkat, tapi kita nak constant pressure. Okay, gas-gas yang dah ada sebelum ni dia kena kurangkan sikit pressure dia. So, the partial pressure of gases will
decrease. Okay, gas yang sedia ada dalam bekas ni dia terpaksa kurangkan sikit pressure dia untuk bagi laluan kepada helium. Dengan cara tu total pressure tetap akan sama. Okay, so kiranya kat sini disturbance effect yang kita lakukan adalah the partial pressure of gases will decrease. Okay, cara sistem tu counteract, the system will react to increase the partial pressure of gases. Okay, nak increase kan partial pressure of gases, the system will shift to the side with more mole of gas. Okay, saya tulis singkat je sini, tapi awak kena tulis penuh lah. The system will shift to the side with more number of moles supaya pressure ni boleh dinaikkan. So kita analyse, okay, gas kita boleh consider satu-satu, total sebelah reaktan 2 mol, gas satu-satu 2 mol juga, sini gas 1 mol sahaja, sini gas 2 mol, okay, sini gas 2 mol, sini gas yang ada 1 mol. Okay, so dia akan shift to the side with more number of mole. Untuk case 1, okay, the system will shift to mana sama dia, sebab dia sama banyak, so dia no shift. Okay, sini jawapan dia no shift in equilibrium position. Untuk B, awak cakap dia shift to the right, sebab right lagi banyak berbanding kiri. Sini kiri lebih besar berbanding kanan, so dia akan shift to the left. Okay, point nombor 3 ni, nombor 4 ni ubah-ubah, tak sama untuk A lain, B lain, C lain. Point yang ke ni, last pula pun lain-lain. Untuk A, the concentration of species in the reaction is not affected. Okay, tak ada concentration yang naik, tak ada concentration yang berkurang. Okay, untuk B, awak kena cakap yang the concentration of C2H4 and CH4 increase, the concentration of CH3, CH2, CH3 decrease. Okay, yang ni pula concentration of NO2 increase, the concentration of N2O4 decrease. Okay, soalan 25, predict the effect of raising temperature on the equilibrium system. Okay, ada persamaan N2O4 kepada 2NO2. Okay, dia bagi the dissociation reaction is endothermic. Okay, maksudnya delta H ni adalah positif. Okay, dia guna haba, kita kena supply haba tu sebagai reaktan. Okay, dia duduk sebelah reaktan. Okay, apa jadi pada reaction rate? Ini sebenarnya tak ada kaitan dengan Le Chatelier. Kalau heat kita naikkan, okay, molekul akan lebih banyak collide, bergerak lebih pantas, collision bertambah, pelanggaran bertambah. Okay, bila banyak pelanggaran, sebenarnya pelanggaran inilah yang menghasilkan produk. So jadi bila collision increase, okay, heat increase, collision increase. Okay, maksudnya produk akan bertambah. Rate of reaction, kadar tindak balas pun meningkat. Okay, B, composition of equilibrium mixture. Apa jadi pada equilibrium mixture kalau kita increase the temperature? When the temperature increase in endothermic reaction, the system will react. Memang 4 point lah yang kita explain, sama macam dalam video yang saya ajar tu, kita tengok 4 point. 4 point juga yang kita tulis dalam explanation, dalam jawapan. The system will react to decrease the temperature. Okay, the system will shift to okay, kalau kita nak kurangkan yang ni, kita kena tukar ini kepada benda lain. So benda lain tak kisahlah apa, so dia akan shift to the right.
shift to the right, okay, until equilibrium is reached. Okay, bila dia shift to the right, okay, benda ni akan bertambah dan spesies yang dekat sebelah sini akan berkurang. So the concentration of NO2 increase, okay, concentration of N2O4 decrease. Okay, inilah apa yang jadi dekat equilibrium mixture. Okay, C, apa jadi pada equilibrium constant K? Kan K kita tahu kita ambil produk, kita bagikan dengan reactant. Okay, so bila kita tahu dia akan shift to the right, okay, ini akan bertambah, spesies yang sini akan berkurang, spesies produk bertambah. Okay, spesies produk bertambah, spesies reactant berkurang. So, kita boleh tengoklah kat sini, kalau nombor besar bagi nombor yang kecil, kan kita dapat nombor yang besar nilai dia. So, K will increase in value. Katalah kalau kita ada exothermic, okay, dia bagi delta H negatif, heat sebelah sini. Okay, kalau kita raise the temperature, okay, dia akan shift to the left. Okay, concentration of reactant yang bertambah, produk berkurang. Okay, reactant bertambah, produk berkurang. So, macam nombor kecil bagi nombor yang besar, kita akan dapat nilai yang kecil kat sini. So, kalau untuk exothermic, raise in temperature, K will decrease. Itu cara kita nak ingatlah, tak payah hafal, kita faham. Ini kita faham dan kita boleh jawab. Okay, soalan 26. Give a summary of the effect of A. Decrease in pressure, B. Decrease in temperature on reaction rate, equilibrium constant, and the composition of equilibrium mixture. Okay, diberi persamaan NH3 react with O2 produce NO plus H2O. Okay, delta H negatif 907. Okay, decrease in pressure. Okay, bila pressure diturunkan, sistem nak naikkan balik pressure, so dia akan shift to the side with more number of mole of gas. Okay, sekarang ni 4 gasnya, ini gas 5, so total 9 mole. Okay, sini gas 4 mole. So dia akan shift to the nak increase pressure, akan shift to the side with more number of mole, tempat banyak partikel, banyak masalah. So tekanan akan meningkat, so dia akan shift to the left. Okay, jadi apa jadi pada composition of equilibrium mixture? Okay, concentration NH3, composition of concentration O2 meningkat. Okay, concentration NO dan H2O sebab dia bagi dalam fasa gas. Oh, ni gas satu lagi. Silap. Okay, 4 tambah 6. So, sini bukan 4, sini 10. So, dia akan shift to the right. Bila shift to the right, sebab belah kanan lagi banyak mole. So, ini akan berkurang. Concentration of NO and H2O akan meningkat. Okay, 10 lah belah kanan. 10 mole. Okay, reaction rate. Untuk reaction rate, okay, macam tadi, soalan tadi kena tengok yang mana collision meningkat. Bila collision meningkat, kita punya rate akan meningkat. Okay, kadar tindak balas, kadar penghasilan produk ni bergantung kepada collision. Kalau pelanggaran banyak produk yang kita hasil. So, kalau banyak produk, maksudnya kadar tindak balas tu tinggi lah. Okay, kalau kita decrease in pressure, okay, kita kurangkan tekanan. Okay, bekas kita besarkan berbanding bekas kecil. Ini ada macam contoh 5 partikel.
Okey, tempat kecil 5 partikel, bekas besar pelanggaran mana yang akan banyak? Mestilah dalam bekas kecil yang lebih kerap berlanggar. Okey, tapi sekarang ni kita guna bekas yang besar, kita decrease the pressure, pelanggaran akan berkurang, so rate akan decrease. Okey, equilibrium constant. Okey, dia tengok shift. Kalau dia shift to the right, okey, K ni adalah produk. Ini tak payah sebab pressure does not change the equilibrium constant. Okey, so sini no effect. Hanya temperature boleh effect equilibrium constant. Okey, sini a decrease in temperature, dia negatif, so heat dekat sebelah sini produk. Okey, kita decrease the temperature. Okey, ingatkan cara kita tengok pressure dengan temperature tak sama. Okey, untuk pressure kita tengok ni mol sebelah produk berapa, mol sebelah reaktan berapa, tapi kalau untuk temperature kita tengoklah heat ni belah kiri ke kanan. Kalau sekarang dia EXO, heat sebelah kanan dia rendah, sebab kita decrease the temperature sebelah sini tinggi. So dia akan slide to the right. Okay, bila dia shift to the right, maksudnya concentration of NO dengan H2O akan meningkat, concentration of NH3 dan O2 akan berkurang. Okay, kalau untuk reaction rate, collision, kalau kita rendahkan suhu, kinetic energy untuk molekul untuk partikel ni akan berkurang. So pelanggaran dia banyak ke sikit? Kalau tenaga kinetik rendah, pelanggaran rendah lah, so rate akan decrease gap. Okay, dia jadi tak aktif, tenaga dia sikit, pelanggaran pun kurang lah berlanggar, kurang bergerak, kurang berlanggar. Okay, untuk equilibrium constant, temperature will change the equilibrium constant punya value. So bila dia shift to the right, okay, dia banyak menghasilkan ini produk banyak, reaktan akan berkurang. So nilai besar bagi nilai kecil, kita akan dapat K yang besar lah nilai dia. So equilibrium constant akan increase. Okay, soalan last sekali ni Chatilian nombor 27, ada persamaan delta H negatif, maksudnya dia EXO, heat kat sini. Based on the Chatelier principle, explain how amount of product can be increased. Okay, ni produk, kita nak banyak produk ni. Okay, so kita kena buat dia shift to the right lah, sebab bila shift to the right, dia banyak menghasilkan NH3. Kalau shift to the left, nanti dia hasilkan reaktan. Kita nak produk yang banyak, so kita kena pilih supaya dia shift to the right. So di Chatelier ni kan ada concentration, ada temperature, pressure, inert gas. Okay, tapi kalau dekat constant volume, no effect. So kita tengok inert gas at constant pressure. Okay, kalau catalyst pun kita tambah catalyst, no effect on the equilibrium shift kan. So kita tak payahlah consider catalyst, tambah catalyst ke, kurangkan catalyst ke, amount of product sama je lah. Dia tak ada shift to the right, tu tak ada. Okay, jadi kita tengok dulu yang pertama. Okay, kita tambahkan apa yang akan menyebabkan dia shift to the right. Okay, so kalau kita tambahkan belah sini, sini rendah, kita akan ada shift to the right. Okay, so maksudnya kita boleh cara pertama, increase the concentration of reactant. Okay, bila reactant N2 atau H2 lah, dua-dua pun boleh kita naikkan. Di sini tinggi, sini rendah, so kita akan ada shift to the right. So banyak NH3 yang terhasil, lebih banyak NH3 yang terhasil.
Okey, dari segi concentration of product pula, kita kurangkan. Decrease ini tulis penuh ya, concentration of product. Okey, bila kita kurangkan concentration of product, maksudnya bila produk terhasil je, terus kita keluarkan dari bekas reaction kita tu. Kita kurangkan concentration of product lah tu, maksudnya sini rendah, belah sini tinggi pun kita akan ada shift to the right. Okey. Lagi dari segi temperature, kita kena sini heat ni dia kena rendah lah supaya nanti ada shift to the right. Okey, kena heat rendah, so kita decrease the temperature. Okey, ini dah pressure. Okey, pressure pula kita tengok sini 1, 3, 4 mol. Ini 2 mol. Okey, kalau kita nak suruh dia shift to the side with less number of mol, kita nak dia kurangkan pressure, maksudnya kita kena naikkan pressure. Okey, increase the pressure. Okay, bila kita increasekan pressure, ini yang kita buat, sistem nak turunkan tekanan. So kalau dia nak turunkan tekanan, dia akan pilih to the side with less number of mole. Okay, mole sikit, so dia akan shift to the right. Okay, inert gas at constant pressure pula pun dia akan pilih shift to the side with less number of mole. Dia akan pilih ke kanan pula, shift to the right juga. So kita boleh tulis adding inert gas at constant pressure. Tapi katalah kalau sini yang 2, sini yang 4, okay, kita tambah inert gas, dia hanya akan pilih to the left. Dia akan pilih to the left. So kita tak ada option untuk buat dia shift to the right. So ni tak boleh pakai lah kalau lah dia sini 2, sini 4 mol. Tapi sekarang sini 4 mol, belah produk yang 2 mol, so kita boleh pakai option yang last tadi ni. Okay, so ini adalah changes yang kita boleh buat dalam sistem kita, dalam reaction kita, supaya kita boleh dapat lebih banyak produk.